Hello parts, Happy New Year. Karon kay New Year on parts, motug-an gitag tinuod aron malhian. Akong ipakita parts ang nihatag og kwarta para ipalit og baka para padaghanon sa buhol. Sayon ra ni nga listahan akong gigama parts, tanawa parts. Mao ni parts ang tinabangay sa mga viewers para ipalit og baka sa buhol para mudaghan ang mga anak na ibaligya mao ibahinon sa member. Mao ni parts ang Group A, Page 1, updated January 1, 2026. Unang baka, June 28, 2025. Nagsugod ni sila og hatag adtong July 2025. Mao ni mga pangan sa ni Apple Parts unya kada buwan mao ni ilang nahatag. Kining wa pa ka full og bayad kutob December 2025. Mohatag ra ni sila pohon inig uli nako. Unya base sa group chat parts karong March 2026 ilaning sakaan og 3,000 kada buwan aron og moabot og 12 ka miyembro usa ka gatasan kada buwan. Ako ning nahuna-hunaan parts kay diri sa barko good parts usahay og maghinukto ko magunahuna og unsaon pag-income bisag naa sa barko or panahon nga naa sa bakasyon.